إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا اللهم رب الإسلام للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه وذريته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها الحاضرون، أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في القرآن العزيز بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا في آية أخرى ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. صدق الله العظيم. Ma'asyiral muslimin, saudara-saudaraku sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang mulia ini khatib berwasiat untuk kita semua agar selalu meningkatkan daripada ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam artian melaksanakan apa saja bentuk daripada perintah yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala dan juga menjauhkan di dalam kehidupan kita jika itu berbentuk larangan demi larangan yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Juga kita sudah seyogyanya untuk mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari yang penuh dengan kemuliaan, keberkahan dan keistimewaan ini sampai-sampai Nabi menyebutkan dengan sebutan Sayyidul Ayyami Yaumal Jum'ah. Semulia-mulia di antara hari-hari itu adalah hari Jumat. Pada hari ini Allah masih memberikan kita kekuatan, Allah masih memberikan kita usia yang panjang, Allah masih memberikan kita kenyamanan di dalam melaksanakan ibadah, kenyamanan di dalam kehidupan keluarga, rumah tangga, tempat tinggal dan lain sebagainya. Berbeda halnya kondisi daripada saudara-saudara kita di daerah yang berbeda, yang mana mereka mendapatkan ujian, mendapatkan musibah, mendapatkan bala daripada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kepada mereka kesabaran, keteguhan, senantiasa meningkatkan daripada kualitas keimanan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, saudara-saudaraku yang berbahagia, bentuk keistimewaan daripada hari Jumat itu disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yaktasilu rajulun yaumal jum'ah. Tidaklah seseorang membersihkan dirinya pada hari Jumat. Wa yatatahharu man istata'a min tuhrihi. Kemudian dia berusaha semaksimal mungkin untuk mensucikan diri dan juga pakaiannya. Wa yudahhinu min tuhnihi yamsi min tibi baitihi, kata Nabi. Kemudian dia keluar daripada rumahnya menuangkan sedikit daripada wangi-wangian ke dalam tubuhnya. Yakhruj aw yamsi fala yatafarraq bainal isnain. Ketika mereka beranjak keluar daripada rumah menuju salah satu daripada masjid ataupun rumah Allah, maka jangan sekali-kali memisahkan dua orang di antara saudaramu yang mana duduknya sudah berdekatan. Yansid idza takallama al-imam. Mereka diam ataupun menyimak ketika khatib membacakan khutbahnya. Illa
ghufira lahu min dhanbihi bainal jum'ati wal jum'atil ukhra, kecuali Allah menggugurkan daripada dosa-dosa mereka selama satu pekan lamanya di dalam kehidupannya. Saudara-saudaraku sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat beriringkan salam kita haturkan ke junjungan kita, yakninya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berlafazkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Ma'asyiral muslimin, saudara-saudaraku sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Salah satu firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi di dalam Al-Qur'an, wa lanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi was thamarat wa basyiris sabirin, kata Allah. Terkadang kata Allah, aku memberikan ujian kepada kalian, yang mana ujian itu terkadang berbentuk kekhawatiran ataupun rasa takut. Terkadang ujian itu berbentuk kekurangan daripada harta, kekurangan daripada buah-buahan, kekurangan daripada tempat tinggal, kekurangan daripada sanak saudara ataupun keturunan. Di akhir ataupun di penghujung daripada ayat ini, Allah Subhanahu wa taala menutup dengan kalimat wa basyiris sabirin, dan sungguh bergembiralah jajaran daripada hamba-hambaku yang mana mereka bersabar tabah terhadap bentuk ataupun ujian yang Allah berikan di dalam kehidupannya. Saudara-saudaraku sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, terkadang ujian itu silih berganti menghampiri daripada kehidupan kita. Kita bekerja sebagaimana biasanya, kita bekerja sebagaimana aktivitas daripada orang lain, tapi hasil daripada pekerjaan kita, nilainya ataupun jumlah yang kita peroleh berbeda dengan saudara-saudara yang lain. Terkadang Allah Subhanahu wa taala bukan menilai daripada hasil yang kita kerjakan, tapi terkadang Allah Subhanahu wa taala menilai daripada proses-proses yang kita lakukan untuk memperoleh daripada rezeki untuk menafkahi ataupun menghidupi daripada saudara ataupun keluarga kita. Saudara-saudaraku sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saudara kita di daerah yang berbeda dengan tempat tinggal kita, Allah berikan musibah kepada mereka. Dan yang perlu kita pahami, musibah itu terkadang berbentuk bala, terkadang berbentuk ujian. Bala itu adalah ujian untuk meningkatkan kualitas daripada keimanan seseorang. Terkadang musibah itu berbentuk teguran. Dikarenakan apa Allah memberikan teguran di dalam kehidupan kita? Bima kasabat aydin nas, dikarenakan ulah kita sendiri, dikarenakan pekerjaan kita, dikarenakan tingkah laku kita, maka Allah berikan teguran kepada kita sehingga kembali kepada jalan yang benar, kembali kepada untuk mengingat daripada Allah Subhanahu wa taala. Tapi terkadang kita memahami bala itu adalah sesuatu yang negatif, padahal jelas disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bala itu adalah berbentuk ujian yang khusus Allah turunkan kepada jajaran-jajaran orang-orang yang beriman, bukan orang yang bermaksiat, tapi orang yang beriman. Maka ketika salah seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ayyun nasi asaddul bala'an?" Wahai Rasulullah, siapakah manusia yang paling dahsyat bala ataupun cobaan ujian yang Allah turunkan kepada mereka? Maka apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Al-anbiya. Berarti ujian yang paling dahsyat urutan pertama adalah jajaran para rasul, jajaran para anbiya. Fal amsalu wal amsal. Kemudian derajat keimanan sedikit lebih rendah,
setelah itu sedikit lebih rendah lagi daripada keimanannya. Maka ketika seseorang itu beriman, Allah berikan ujian, maka dikategorikan sebagai istilah bala. Berbeda halnya dengan teguran, dikarenakan ulah daripada pekerjaan ataupun perbuatan mereka. Yang perlu kita pahami di dalam kehidupan kita, terkadang ada mindset yang keliru sehingga menyebabkan kita bersuudzon kepada Allah, berburuk sangka kepada Allah. Ya Allah, aku sudah setiap hari berdoa kepada Engkau, sudah setiap hari mencari nafkah, berusaha untuk mencari rezeki menghidupkan daripada keluargaku, tapi tak kunjung Allah datangkan daripada rezeki itu, tak kunjung Allah turunkan daripada kesehatan itu, tak kunjung Allah kabulkan daripada keturunan yang kita pinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ma min musibatin yusibu bihal muslim. Tidak ada satupun musibah ataupun kejadian yang tidak ia sukai di dalam kehidupannya menghampiri seorang muslim illa kaffarahu anhu biha, kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala dengan mendatangkan musibah itu, mendatangkan ujian itu untuk menggugurkan daripada dosa-dosa yang kita lakukan di dalam kehidupan kita. Walau kana saukah yusaku biha, bahkan ranting pohon ataupun duri yang terinjak oleh kaki kita, kita merasa sakit dan kita sabar terhadap musibah itu pun dapat menggugurkan daripada dosa-dosa kita. Ma'asyiral muslimin, saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka setiap kejadian yang menimpa daripada diri kita, saudara kita, satu tempat kita ataupun tempat yang berbeda, jangan langsung kita simpulkan itu adalah sesuatu yang negatif dikarenakan maksiat yang mereka lakukan. Dikarenakan ketika ada musibah yang Allah turunkan kepada mereka, Allah tidak memandang siapa mereka yang ahli maksiat, siapa mereka yang termasuk bagian daripada ahli ibadah. Karena pernah suatu ketika Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ma huwa ta'un?" Wahai Rasulullah, wabah ta'un itu seperti apa? Maka apa kata Rasulullah? Ta'un itu adalah berupa virus ataupun wabah ketika melewati sebuah perkampungan, hampir seluruh daripada perkampungan itu dimatikan oleh Allah. Pagi harinya terkena penyakit, sore harinya orang ini sudah meninggal dunia. Maka apa kata Aisyah radhiyallahu anha, "Ya Rasulullah, apakah di dalam satu kaum itu tidak ada orang yang beriman kepada Allah?" Maka apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Wabah itu, musibah itu adalah berbentuk azab yang Allah turunkan khusus kepada ahli-ahli maksiat, wa rahmatan lil alamin, ataupun rahmat wa rahmatan lil mu'minin, ataupun rahmat kasih sayang yang Allah turunkan khusus bagi orang-orang yang mana mereka termasuk ke dalam kategori ahli ibadah. Ma'asyiral muslimin, saudara-saudaraku yang memuliakan Allah Subhanahu wa taala, terkadang di dalam kehidupan kita sudah berlalu 5 tahun, 10 tahun tak kunjung berubah daripada kondisi ekonomi kita. Pekerjaannya sama, tapi rezekinya berbeda. Tapi terkadang Allah mengabulkan apa saja yang kita butuhkan, tapi Allah belum mengabulkan apa yang kita inginkan di dalam kehidupan kita. Saudara-saudaraku sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, terkhusus bagi saudara-saudara kita yang terkena musibah, baik di daerah Aceh, di daerah Sumbar, Sumatera Utara, ataupun di belahan dunia yang berbeda dengan kehidupan kita. Mudah-mudahan dengan musibah itu Allah gugurkan daripada dosa-dosa mereka. Bagi orang yang sudah diwafatkan oleh Allah, mudah-mudahan ditempatkan di tempat yang istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kehidupan kita hingga saat ini mungkin kita masih bisa
memiliki daripada penyakit, kita belum berubah daripada kondisi ekonomi, kita belum mendapatkan daripada keturunan dan lain sebagainya, maka mudah-mudahan dengan proses yang kita lakukan, ikhtiar yang kita usahakan, dengan itulah Allah menilai daripada ibadah-ibadah yang kita lakukan ataupun yang kita usahakan dapat menggugurkan dosa kita, melipat gandakan pahala kita, juga mengangkat derajat kita sampai ke sisi Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum wa nafa'ani wa iyyakum minal ayati wa dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. اللهم صل على محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وقائدنا محمد وسلم الله تعالى عن كل صلاة رسول الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. أيها الحاضرون أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في القرآن الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل في قلوبنا سكيا ولا محروما. اللهم أفرغ صبرا يا الله خصوصا إلى إخواننا الذين أصابتهم مصيبة إنك على كل شيء قدير. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. أقم الصلاة. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. تواصوا واعتدوا صلاة الجنة رحمكم الله. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا
الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ذلك بأن الله لم يكن غيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وأن الله سميع عليم كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآيات ربهم فأهلكناهم بذنوبهم وأغرقنا آل فرعون وكل كانوا ظالمين إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين فإما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم لعلهم يذكرون وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ
سواء إن الله لا يحب الخائنين ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا إنهم لا يعجزون الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين نعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين حمد الناعمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم سلمنا إلى رمضان وسلم لنا رمضان وتسلمه منا متقبلا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد الحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم Allah